नुआपड़ा उपनिर्वाचन सबू दलर मोटा भाव में प्रस्तुति शेष हो नामांकन पत्र दाखल हो समस्त बर्तमान से लड़े लड़े जो हम तार प्रारंभिक प्रचार मुझे भावी नामांकन पत्र प्रत्याहार पर 24-25 बेलू प्रकृत प्रचार आरंभ हम 11 तारिख में भोट 2 सप्ताह खूब बेसी समय अच्छी सीटी प्रचार करने किंतु ये 2 सप्ताह भितर कौ दल किपर प्रचार कर सब कथा निर्भर कर किंतु बड़ कथा हूँ जहाँ एपरिक बीजेपी भी आगु कहते मुख्यमंत्री भी कहते जी तांकर मुख्य लड़े बीजेपी हम कांग्रेस सहित कारण कांग्रेस जी प्रार्थी होती घासीराम माझी ये 2024 निर्वाचन में द्वितीय स्थान थे स्वाधीन प्रार्थी से कांग्रेस प्रार्थी थे नहीं प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति सी 15,000 भोट पाई ये दुईटाक भोट जदि मिशुची सी द्वितीय प्रार्थी राजेन्द्र ढोलकिया अधिक भोट हो हिसाब से कांग्रेस भावुँ आम जीति पारू किंतु प्रश्न उपनिर्वाचन से हम ना उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी अलगा बीजेपी बर्तमान शासन क्षमतार अच्छी बीजेपी तृतीय दल थिला और राजेन्द्र ढोलकिया मृत्यु पर जो सिंपाथी मिलता बीजेडी की सीटा मिलूनी कारण बीजेडी राजेन्द्र ढोलकिया पुत्र बर्तमान बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया बर्तमान बीजेपी प्रार्थी सरकारी दल जदि कि सिंपाथी रहा जय ढोलकिया प्रति रही सरकारी दल किंतु सेठी यदि सांगठनिक स्थिति देखा बीजेपी जो मान पारंपरिक लोक मैंने था जो कहती बराबर आगुरी मुझे से पारंपरिक प्रतिद्वंदा राजेन्द्र ढोलकिया सागे होता बीजेपी से पारंपरिक भाव में गला 25 वर्ष है तेणु से दृष्टि पुआ आसी बीजेपी प्रार्थी है सेठिकार जो स्थानीय बीजेपी नेता मैंने जो थे कि अच्छा बसंत पंडा जी 2 थर से निर्वाचित होते जी कि एमपी भी थे राज्य बीजेपी सभापति थे सी जदिव थे राज्य तो गोटे बड़ नेता से तो असंतोषटा बाहर व्यक्त करें किंतु तांकर समर्थक हूँ से थे दलर अन्य मुख्य माने पाड़ी हरिका माने कहीं संतुष्ट नुहति किंतु दलर निष्पत्ति की से मानवे यहाँ निश्चित कथा एवं दलर मुख्य दायित्व निर्वाचन प्रचार दायित्व बसंत पंडा उपरे अनेकटा परिमाण दि जाए बीजेपी देखिए सी बीजेपी की जेहेतु बीजेपी जड़े हार्डकोर सदस्य से बीजेपी ठू अलग के निजक चिंता करें तेणु से जो भावना अच्छी सीटा निर्वाचन प्रचार भितर रही निश्चित भाव कथा हूँ कि बीजेपी कहूँ बीजेपी जो प्रथम मीटिंग होता मुख्यमंत्री भी जाइए से बड़ धरण सभा नईते सांगे बीजेडी जो मैंने सब कर्मकर्ता थिले से समिति सदस्य हूँ सरपंच हूँ कॉर्पोरेटर हूँ एम भर अधिकांश जो मुख्यमंत्री जाते बीजेडी रे जोग देइचंती एपरिक लोकसभा प्रार्थी जे थिले कलाहांडी बीजेडी सी जोग देइचंती तेणु बीजेपी सरकारी दल एवं बीजेडी एत परिमाण बीजेडी लोक मैंने जोग करने फल बीजेपी गोटे निश्चित भाव में शक्तिशाली अवस्था अच्छी से बीजेपी कही आमर मुख्य प्रतिद्वंदी होती कांग्रेस मुझे कहली कांग्रेस भित्तिभूमि अच्छी घासीराम माझी प्रार्थी होती किंतु बर्तमान बीजेडी प्रथम थर पर जो प्रार्थी देती स्नेहागिरी छुरिया को जो नॉमिनेशन है पूर्व देखिए बीजेडी नेता माने अवश्य उपकूल ओडिशा बहुत लोग जाते गोटे बड़ धरण समावेश करते नवीन पण्डा निजे प्रचार किंतु बीजेडी जो तलर समर्थन भित्तिभूमि से अधिकांश बीजेपी आड़ को शिफ्ट कर जाऊर गोटे संकेत मिल जाए तेणु कांग्रेस ही मुख्यतः बीजेपी से प्रतिनिधि हम एक निजे बीजेपी मत कहते मुख्यमंत्री मत कहते यही किंतु कांग्रेस दल सभापति जी भक्तचरण दास जी कि नुआपड़ी सहित बहुत घनिष्ठ भाव परिचित सी अंचल से प्रतिनिधित्व कर लोकसभा सदस्य भाव में भल बार बहु बार
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ, ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହସ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେଉଛି। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଅ। କଂଗ୍ରେସ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଲଢ଼ି ଯାଉଛୁ, ଉପନିର୍ବାଚନଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନଟା ଆଜିକାଲି ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଉପନିର୍ବାଚନଟା ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଖରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗଲା 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପାଣ୍ଠି ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଲେଖିବେ। ସେ ଚିଠିଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଲଢ଼ିବେ। এইভাবে ধারণা দেবে যদি এটা কংগ্রেসের যে নির্বাচনের পয়সার নির্বাচন ফলাফল স্থিরীকৃত হুয়ে না, কিন্তু পয়সার আবশ্যকতা আছে এবং উপনির্বাচন আবশ্যকতা আছে, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଥମରୁ ଆ ଫଳରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛି କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବୋଲିକି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମେସେଜ ଯେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଅର୍ଥବଳ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର, ଏବଂ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ହେବାର କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସଠୁ ଏଇଟା ଲୋକ ଭାବନ୍ତିନି, କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା କେବେ କରେନି। କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ଖୁବ୍ ଚୋଚିତ ନିଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ବିହାରରେ CPI ML ଲିବରେସନ୍ ଗୋଟାଏ 20ଟା ଆସନରେ ଲଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି, ସିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ CPI ML ଲିବରେସନ୍ର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପାଣ୍ଠି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ এই ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ କହିଲା ମାନେ ପାଣ୍ଠି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଚିଠିଟା କାହିଁ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ଚିଠିଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଏହାର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଆଗକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଦାସ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବା ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠି ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଏଇଟା କହିପାରିବେ ନା। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି, ଏ ନିର୍ବାଚନଟା 3 ଜଣର ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କେସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।